sekarang juga ya Allah, dan di dalam waktu-waktu yang akan datang. Semakin ben seterusnya ya Allah, semakin ben bekto-bekto seda tengah. Napa tabuna Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manamih, maka di malam itu ketika dia akan tidur, dia akan mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutaki sareng Al-Imam As-Suyuti, dinukil oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Siapa-siapa orang sedekah ke orang alim, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 900.000 kali lipat. Tabuna al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, man qala 'inda naumihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 5 marrat. Siapa-siapa orang bekto asarena membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 5 kali, diulang 5 kali. Terus maus doa, Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam halan wa ma'alan. Ya, artinya ya Allah, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bihaqqi dengan hak, dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arini perlihatkan kepada saya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan, sekarang juga ya Allah, dan di dalam waktu-waktu yang akan datang. Semakin ben seterusnya ya Allah, semakin ben bekto-bekto seda tengah. Napa tabuna Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manamih, maka di malam itu ketika dia akan tidur, dia akan mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngiring sing amal lagi nak dintoh lagi. Umpama ajunan pon macah. Di malam misalnya mari baca tak mimpi. Tedung mimpi itu pak absaab. Laguna yang malaki boleh. Seminggu, sebulan, setahun ngamalaki amal Imam Abil Hasan tak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leh nyambung ke hikam kelek, ajunan jangan ragu dan jangan bersangka jelek. Apa amalnya Imam Abil Hasan? Apa sih beri Habib tak mandi sekali, tak ada, tak mimpi apa-apa kok. Setahun ngamalaki tak mimpi apa-apa. Jangan kita berprasangka buruk, cek ragu. Kenapa? Karena ajunan tahuning. Napa penyebab? Mungkin banyak sunnah Nabi sepanjenengan digelakin neka dadi penyebab ajunan esopora sareng Allah Subhanahu wa taala karena ngamalaki 2 kali itu. Mungkin beda setong belina Allah, atau ada daripada anak cucunya Nabi saya pernah sampean sakein barokan ajunan ngamalin kak dinto, ajunan tak mimpi Nabi, tapi dosana panjenengan kele esopora sareng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beda kak dinto banyak hal kita tidak tahu, tapi jok sampai tak yakin dek kejencin apa saya pada pak sareng para aulia illah. Nika ngajarin hikmah kak dintoh, ngajarin al-adab wal akhlak, ngajarin akhlak dak Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngajari akhlak dak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngajari akhlak iki dak para aulia, para beli-belin Allah dan para guru-guru masyayikh kita. Jangan sampai kita suul adab nyakein hati mereka. Kula ndik cerita mereka langka insyaallah cerita kak dintoh, cerita nah kedua habaib si ajarah dak ke beliau Syekhana Muhammad Khalil Al-Waliyullah radhiyallahu taala anhu, berdua habib timen aslina dari Banyuwangi. Neka contoh sambungan tentang adab. Setong habib, setong sebutakinnya nyaman, saya setong tak sebutakinah untuk menjaga kode etik. Karena saya setong kak dintoh nyaman Al Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafakih. Nika datang dari Banyuwangi niat takdiman wa ihtiraman montukah dak ke Syekhana Khalil nengi Bengkalan dan ingin tabarukan kepada beliau.
Bekto mangkat tah beda kanjana cuken Habib kian nika ngocak ke Habib Ali arah apa amun duke Bengkalan cek Bengkalan tada ring alim cek pon Habib Ali beda Syekhana Khalil njak jiri bini ring alim nika contoh lagi abasaki depak dek kak dintoh ki lambok naik dokar napa naik sepur tahun ini depak dek ke Bengkalan Syekh Habib Ali bin Omar bin Abu Bakar Bafaqih terima sareng Syekhana Khalil Syekh Habib si nomor 2 ini kan saya kula tak nyebutnya mana Esro Paleman nyingke ben kan ada tebu tadi ring alim dina nyarilah guru selain mangkat cai pun ke Jakarta ke Kaman sampai tak nemu guru abeli pole ke kampungah pas itu orang kak ditoh tak sempat ajar ini kan apa karena suul adab ini kasih atobu nengi Banyuwangi Syekhana Khalil nengi Madura tapi mau nengin para aulia Allah nika tanpa hijab Habib Ali bin Umar nika bafagi ajar kun 3 bulan ajar gini kayak sabuk nengi kamar Syekhana Khalil tahu nengi kamar pokoknya sabuk servis sering beliau benih suruh ajar paring ada orang buat dengan adik ngak gula makin nih kabi kebari nih penyaman ampon beb ajunan kantopon peseneng door pesai kadang perak serojat mecet sering beliau mecet ya karena kadi toh tabarukan tapi serojer 3 bulan sudah Habib sampian pulang sampian kembali sudah sampian alim dan sampian akan naik haji 7 kali sampian bekal haji petong kali Paleman akhirnya setelah Paleman subhanallah ke Mekah melanjutkan pelajarannya di Mekah ajar dek ke guru na Syekhana Khalil ning Mekah Syekh Umar Hamdan ajar ke guru na Syekh Umar Hamdan ajar ke Habib Abbas Al-Maliki Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki termasuk juga ke Syekh Nawawi Al-Bantani ini tetap pangkibun ulama bun neng Mekah tahunan sampai haji betong galeongku ini kabarokan guru Abazaki Paleman ke Indonesia jadi orang yang alim luar biasa beliau berdakwah di daerah negara Bali sampai makin Astana ki tempatnya mereka berdeneng negara Bali salah satu daripada 7 wali saya berdeneng Bali kaditoh beliau Al-Habib Ali bin Umar Bafaqih santrenah Syekhana Muhammad Khalil Al-Bangkalani ini kabarakan apa takzim ke guru hormatan itilom jod niat diri compon ajar niat diri compon tak bidabit 3 bulan meskipun ini kan mesinnya lain nih mesin Habib nih kan lain pada namun mobil Mercy nih kan pun servis sekejap bisa karena pon Joko bebal malam biar jadi beli Allah para labu mon mesinnya Chevrolet lumayan ya perlu 4 tahun 5 tahun baru 10 tahun kita oning mesinnya apa gak dito Allah Subhanahu Muhammad jadi intina setun kula mendepak dari hikmah kak dintoh bagaimana kita menjaga adab bagaimana kita menjaga akhlak ben kula mendepak ini kata buna para ulama-ulama sesering abdina mangkiin terutama dari Yaman para guru-guru abdina orang Madura kak dintoh daerah Madura kak dintoh masalah adab, masalah akhlak masih sangat luar biasa dan masih dilestarikan di pondok-pondok pesantren Madura nekai paring nikmat sareng Allah ki jaga luar biasa seampun yang kenangan-kenangan lain banyak pudar banyak hilang adab kak dintoh contoh apa nak anak ni kene iki sering paringi kiobeng ben epan 2.000 5.000 asro acabis ke kiai asro acabis ke ulama kamambian mangki ingat dintoh tore gula pernah ling-ling pon ke Malaysia ke Brunei ke kamat ada ngani ka dunya nika tade napa nika beda dalil lah beb napa kak dintoh beda dalil beda sebutaki sareng Al-Imam As-Suyuti dinukil oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin siapa-siapa orang sedekah ke orang alim maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 900.000 kali lipat. Teti panjenengan mon sedekah 5.000 kering alim. Dilipat gandakan 900.000 kali lipat. Dek remar aja nih kencer. Ini kasih ada bual Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kan apa? Ini kan yang Madura sih banyak lagi. Kamu yang lain, kamu coba. Sobung nih sudah langka. Ya cari nonduk mon ada buka kuruna lagi. Cong aingki punten Kak Dinto. Kamu nih kah mau nemu ngani kah?
Cok santai sebanyak semakin nikah. Aduh, luar biasa. Sebanyak korang ajar daripada makin nikah. Tapi akhlak di daerah Madura Kak Dinto nikah juga yang menyebabkan kenapa orang Madura ini sukses di mana-mana. Gue kan heran nih. Ring Madura ini kan boleh mangkaman ge. Entar ke Mekah ambian. Posak ring Madura di Mekah. Saya jualan rojak bapak. Banyak ring Madura, banyak tak banyak. Monsor bojo jek tanya ki pon ampel. Oh, saya Madura kepi. Ambian mon kajaba muka sok-sok muka beto beda ring Madura bapak. Mekah beda, neng Amerika beda, Jepang beda, satunya beda, bahkan sukses-sukses. Gula pernah berdakwah hampir 2 tahun di Kalimantan Timur, daerah Samarinda, Tenggarong sampai ke pedalaman. Paling sokina orang Kalimantan Timur nih kah nyaman Haji Kosen, ring Madura. Saya tekuk kontraktor aspal seluruh Kalimantan Timur. Saya tekuk bi Haji Kosen nih kah, kini kah gubernur sengening, ring Madura nih kah. Kalimantan Selatan, Madura. Kalimantan Tengah, jauh tanya Akin. Kalimantan Barat boleh, aduh Pontianak. Kampung Madura, ini kan sekampung apa Madura? Panjenengan tak aroma seneng Kalimantan. Kenapa? Sekampung ini apa Madura ada Bu Madura, Pontianak nih. Banyak fakir mania juga nih Kak Desa. Eman kaman daerah, ring Madura numpuk ben sukses, kebanyakan sukses. Napa rahasianya? Nah, ini kasih banyak tak ikut leben nak kena muda semakin. Pada apa? Beda apa tak beda apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Kaditoh tebuna Al-Habib Abdullah kula nyelidiki ni. Tebuna Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib. Manistashaba. Sapa-sapa orang. Manistashaba fi safarihi. Sapa-sapa orang berkelana. Nggih. Musafir. Dia pergi merantau. Ada ning Madura saya malah tahu kaman-kaman dan membawa 3 hal nyambi telok perkara anjahat pasti sukses. Nikah saya bekta ring Madura saya bek lambek si ajalan kaman-kaman. Ring Madura keluar ke coba ke Jakarta kun nyambi ke lampi meroloh tak nyambi apa tapi mak soki boleh man. Ajualan kopi, ajualan teh, ajualan sate, jualan bubur mak sukses. Mak semakin nikah jualan emas banyak saya bangkrut. Mungkin muka kak dito usaha kak dito talpos. Napa bolang? Ini kata ikakungi. Neka waris na bengen sepoh ajunan orang Madura saya mesti dilestarikan. Benika beda kaitannya ben hikmah neka makin. Napa? Tebuna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sapa-sapa orang merantau nyangoh telok sangoh. Maka pasti sukses, pasti berhasil. Napa nomor setong? Husnul khuluq. Akhlak semuljo. Akhlak yang mapan. Ane kasih bekta. Ane kaitannya kelaban akhlak gila. Ini. Karena ane kene ya ciri akhlak, ya ciri sopan, ya ciri ngormat kering sepona. Luar biasa kan itu. Ya ciri takziman. Apa boleh dek Gusti Nabi, apa boleh dek Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lebih supaya ciri tanda nikah. Jangan sampai pudar akhlak Kak Dinto. Jangan sampai elang, jangan sampai locot. Pon banyak bukti-bukti nah akhlak nikah sukses. Bahkan misi utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak semulja Kak Dinto. Gimana terus sukses akhlak nikah teguh nomor setong. Nikah sangkolan. Nikah peninggalan bengesepona ajunan ben peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon akhlak apaan saya? Rasulullah tahu satanya aki pon akhlak kah? Berapa banyak cale bendeng kafe Rasulullah lebet saya ramen pacarin saya rame aing sebau akhlak beremar Rasulullah sabar nahan ujian kita tidak nikah saya perlu ekatero sareng kita akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, apa yang membuat banyak orang-orang betul saya berhasil bekto merantau? As-sidqu, jujur. Orang yang mau jujur nih kak, ini nasihat-nasihat dari guru-guru nih kak. Orang yang mau jujur tanang emas, jile emas, dan semua anggota badan nih kak jadi mulia jadi padan emas. Orang yang mau jujur, maboy, keleburi orang. Orang yang mau jujur pasti paling pertolongan sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang matur terkenal jujur, jujur,
kapan saja, di mana saja, jujur. Nikah juga rahasia kesuksesan nomor 2. Nomor 3, kenapa mak banyak sukses orang Madura? Karena ibadah. Karena ibadah nah tak peke mungkin Gusti Allah. Abu Saki compon ring Madura. Saben compok post beda apa nih ada? Langker. Kamu biar compon ring kamu. Orang-orang kota mungkin compon mentering beda kolam renang sebung langker. Madura compon ring tandi langker pasti beda. Kenapa? Si Abu Jeng. Seibadah ke Gusti Allah. Sampai gula tanya, kenapa mak mesti bedeng aneka? Bebek mon tade langker nika teka compok anu beniring soki. Tapi mon beda langker nika orang soki. Nika ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nika saya tak peke nika warisan ring Madura saya kudu ajunan lestarikan. Ben sekula mede Pak terakhir untuk para santri. Santriwan, santriwati, wabil khusus santri Pondok Pesantren Syekhana Muhammad Khalil. Ben sedejah para santri. Si akabai iman kuat, si akabai sambungan ben guru kuat, ben ajunan tetap tegar kokoh, jeman rosakan apa bay? Hantaman dari sana dan dari sini perosakan jeman, pesal butin pontunya kak dintok, tapi monterot sekenah kuat tah sambungan ben iman kak dintok, nika syaratnya setong. Nika dalam Al-Quran cerita kisah Allah di waktu Nabi Musa alaihi salam akan berperang tanding dengan tukang sihir Fir'aun. Fir'aun ngocak, marah Musa tanding ben sengkok, maju col-colan sihir, ayo cepon Nabi Musa. Mereka kumpul seneng alon-alon pabolong kapi orang perang tanding. Fir'aun nyewa tukang sihir sepaling handal. Yolok pampak lalimak tukang sihir Fir'aun sepaling etop senegara. Cepon tukang Fir'aun ngucak ke tukang sihir, mon menang paringna hadiah. Innaka laminal muqarrabin, paringna kedudukan setinggi. Pakalah Musa arya sihir. Ampun, perang tanding. Orang akompol tukang sihir mancung kampah ben Nabi Musa setong. Bekto akan beratraksi tandingan tukang sihir nika. Cerita kisah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mator dek ke Nabi Musa, tak sombong, tak yangkok pas acak mancak pas merasa karena Fir'aun nikah sedang berkuasa, karena pendukungnya kapi orang nikah kan pengikut Fir'aun nikah, supporternya nikah jutaan orang, tak romasa, tapi tukang sihir nikah beradab dan berakhlak. Ya Musa, imma antulkia au anakuna nahnul mulkin. Hei Musa, ajunan keluh saya ngocolah si atraksi ya. Napa kami dulu yang akan ngoco. Cepon Nabi Musa bal ulku ocol lah. Majulah atraksi. Yon talaki neku tongkat kene. Tabe neku tale yon talaki tale nah nggih fastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka berbuat sihir, matan orang kepi sihir, tongkat tebetale yon talaki bentukan sihir dadi oral pas ayut liut ajoget olar. Nomor 2 yon talaki dadi olar boleh. Nomor 3 yon talaki dadi olar boleh. Pampak olar ajoget ngadep ke Nabi Musa. Orang aku pak kapi tukang sihir. Wah tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala adabu, ya Musa la takhaf. Hei Musa, jangan takut. Nabi na Allah kak dinto. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau. On talaki ji tongkat sembian. Yon talaki tongkat Nabi Musa beni teti olar kene, beni pada bentong ket lebih rajah dari labeng gerbang Fir'aun. Bekto yon talaki tongkat Nabi Musa teti olar serajah pas aoleng adilari pas ecal bek deer kapi olar nih kan din tukang sihir pampak topes. Apa yang terjadi detik itu? Orang yang gelo aku pak melak kapi mencengak. Kapi bosan, Fir'aun mencengak. Olar marenya bekepi kak dito pas ajoget antara ka Fir'aun nih, olar Nabi Musa. Deng anan Fir'aun agelu sambil nangis. Takok. Orang-orang tukang sihir mengak. Di detik-detik itu tukang sihir kak dinto seesewa seebejer larang sareng Fir'aun langsung adabu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kita beriman norok Nabi Musa dan kami percaya ini bukan sihir, ini kebenaran. Langsung beriman, langsung detik santrenah pengikut Nabi Musa. Apa can Fir'aun? Nikah Fir'aun ngaku pangeran, raja,
Pasuknya ribuan tentaran, kekuatannya sangat dahsyat, hartanya berlimpah ruah. Apa jangan Fir'aun? Amantum lahu qabla an adana lakum. Tukang sihir, mak kurang ngajar sampai. Kok kalian mengumumkan langsung norok Musa langsung beriman? Kita izin tak pamit ke sengkok kada. Mata ngabasya kengkok jangan Fir'aun. Napa tabuna tukang sihir? La dhair. Kami tidak takut. Kami tidak peduli. Inna amanna, kami beriman dengan apa yang telah datang kepada kami, dan ini kebenaran. Apa can Fir'aun? Salib pakat. Saba nangabungkana korma, cincang, ketok keleira. Tokang sihir ya, mondorok Nabi Musa pate kapi. Fir'aun, tentara hebuan. Ngocak ke tentara pate kapi. Apa jawabnya tokang sihir? Di hadapan penguasa yang dolim dan semena-mena, di hadapan orang sing aku pangeran ben paling lebur mate orang, ini tukang sihir ki buru kafir, ki buru nerok Fir'aun, makin beriman makin abalik pas ngocak, kami tidak takut, kami tetap bersama Nabi Musa, kami beriman dan akan membela Nabi Musa sampai mati. Mak bisa kuat pas abalik iman. Tut di santren Nabi Musa tak diiman pas bengal mate bela Nabi Musa. Hanya dalam beberapa detik. Napa rahasianya? Apa sebabnya? Gelek bektongo cola sihir, ta'aduban, akhlak, ngormat, mator dek ke Nabi Musa. Ajunan, napa kami dulu. Karena akhlak kekak dintoh, paringi hidayah, paringi iman, pas kuat iman, tak takut mati. Tak takut kepanapa. Ini kasih tak banyak ke aku sareng santri-santri mangkin dek ke guru nah. Karena apa? Ki tak di mana perak berpawat. Tak di mana nang yadan tapi tahun yang ibu di gurun. Tahun yang ketika sudah berjauh dan merantau. Montero ajunan teti orang yang sukses, teti orang yang kuat iman, tidak tergoyahkan dengan apa saja yang ada di dunia. Takdim, hormaten guru luar biasa. Pemolja ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala. Molja aki guru, molja aki keluarga na guru, molja aki anan guru, keturunan guru. Napa sih beda sambungan ke guru? Hormaten luar biasa. Iman ajunan kuat sareng Allah Subhanahu wa taala. Malar manter teti ilmu si manfaat. Moga-moga pepangkian kak dintoh teti saksih. Along polo nga boleh dan kula sareng ajunan sareng para belina Allah sareng Allah Subhanahu wa taala. Along polo nga sareng Syekhana Muhammad Khalil. Along polo nga sareng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.